हेलो फ्रेंड, तो अभी हम हैं मुंबई के आज़ाद मैदान। यहाँ पे जो है सुन्नी दावत इस्लामी का जो है इज्तिमा चल रहा है, तो अभी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे सारा। अल्लाह ताला तशरीफ लाए जो सरकार के जानशीन हुए और उन्हीं के अंदर सबसे पहले जानशीनी की सलाहियत, सबसे पहले खलीफुल मुस्लिमीन होने की सलाहियत, सबसे पहले खलीफुल रसूल होने की सलाहियत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में थी। यही वजह है कि जब उन्होंने ऐलान कर दिया कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, तो हज़रत उमर भी खामोश रहे और सारे लोग खामोश रहे। क्योंकि अब जो ऐलान हो रहा था वो ज़ाब्ते के मुताबिक हो रहा था, ये ज़ाब्ते हुक्मरानी था, इस ज़ाब्ते के मुताबिक अमल हो रहा था, लिहाजा उन्होंने इस पर कोई जरूर कदर नहीं की, खामोश रहे। और इससे पहले जो ऐलान हो रहा था वो ज़ाब्ते हुक्मरानी के खिलाफ हो रहा था। तो जहाँ ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी हो रही थी वहाँ उनकी तलवार निकल गई, और जहाँ ज़ाब्ते के मुताबिक ऐलान हुआ वहाँ उनका सर तस्लीम झुक गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वेंटिलेटर पर मरीज को कब तक? कभी कभी डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं, मगर वो वेंटिलेटर उस वक्त हटाते हैं जब उनके जो रिश्तेदार हैं वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, अब आप इसको हटा लीजिए। डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं, हमारी जो कोशिश थी वो हमने कर ली, अब हमने लगा हुआ रखा है, होप तो कुछ है नहीं। तो अब रिश्तेदार बहुत मुश्किल में होते हैं कि कैसे हटाएं। थोड़ी उम्मीद होती है कि कुछ हो जाएगा, होश में आ जाएगा कभी, तो उसको कब तक रखा जाए? मरीज दो तरह के होते हैं। इसको और ठीक करो ना, नीचे चला गया। मरीज दो तरह के होते हैं। कुछ तो ऐसे मरीज होते हैं जो जिनके बारे में डॉक्टर को कुछ आसार और कुछ निशानियों और अलामात के पेश नज़र उम्मीदें कभी होती है कि इसको अगर ज़िंदगी का सहारा दे दिया जाए तो ये बच जाएगा, तो उसी को वेंटिलेटर पे लाना चाहिए, जिसको वेंटिलेटर से फ़ायदा हो जाए और उस मदद मिल जाए तो उसकी सांस चलने लगे, उसकी हयात में पायदारी आ जाए और वो वापस चला आए। लेकिन ज़्यादातर मरीज़ वो होते हैं और ज़्यादातर ऐसे मरीज़ों को वेंटिलेटर पे ले लिया जाता है जिनके बारे में बज़ाहिर कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि अब ये बचेंगे, बल्कि अलामतें, आसार, निशानियाँ शहादत देती है कि इनके बचने की उम्मीद कम से कम हो गई है, ये बचने वाले नहीं हैं। तो जिनके बारे में ये हो कि ये बचने वाले नहीं हैं, तो उनको कोई दवा दे करके रख लेना चाहिए, जिससे उनका आखिरी वक्त ज़रा आराम से गुजरे। और मैं इसका कायल नहीं कि उनको वेंटिलेटर पर लाया जाए। वेंटिलेटर पर लाने के लिए क्या करते हैं, बेहोश कर देते हैं, गले में सुराख कर देते हैं, और फिर क्या क्या वो करते हैं वो जाने। मरीज तो अब बेहोश पड़ा हुआ है और वो कलमा भी नहीं पढ़ सकता, और वो इसी हालत में बेहोशी में वो अपनी जान आफरीन को सुपुर्द कर देता है। तो ये नहीं होना चाहिए कि अगर होश में रहता तो कम से कम कलमा तो जाते वक्त पढ़ लेता, वो अपने बच्चों को, बच्चियों को, घर वालों को नसीहत एक दो कलमा कर लेता। तो उसको ये मौका भी नहीं दिया जाता, ये चांस भी नहीं दिया जाता, और उसको बेहोश करके उसको वेंटिलेटर पर सुला दिया जाता है। और फिर ये सारी उम्मीदें और रिश्तेदारों के सारे तवक्कुआत उससे तोड़ दी जाती हैं। तो मैं इसे पसंद नहीं करता कि जिन मरीज़ों के बारे में मालूम हो कि बचेंगे नहीं, तो ऐसे मरीजों को भी वेंटिलेटर पर लाया जाए। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि अब इनकी बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तो फिर उसको वेंटिलेटर पर कंटिन्यू करके कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे भी मरीज होते हैं, तो कभी कभी ये भी देखा कि हजरत तो 2-2 साल कोमा में हैं, वेंटिलेटर पर हैं, फिर वापस भी आए हैं।
ऐसे भी वाक़यात दुनिया में कई जगहों पर हुए हैं, शायद इसी उम्मीद में वो रखते होंगे, लेकिन हर एक की उतनी कैपेसिटी भी नहीं होती। अब उस पर एक मज़ीद सवाल ये किया किसी ने कि जुमा के दिन अगर वेंटिलेटर निकाल लिया जाए इस नीयत से कि जुमा का दिन उसको मिल जाए, तो ऐसा करना ठीक है? वो तो बेहोश रहेगा। हाँ, लेकिन वो तो होश में नहीं है, वो मौत तो होगी ना जुमा के दिन। हाँ वो तो ठीक है, वो कर सकते हैं। हम तो इसी कायल नहीं हैं कि ऐसे मरीजों को जिनकी हयात की उम्मीद नहीं बाकी रही उनको वेंटिलेटर पर लाया जाए। उनको एक तरह की तकलीफ देना है और आखिरी वक्त में कलमा पढ़ने से महरूम भी रखना है। इसलिए मैं इसके लिए मुनासिब नहीं समझता कि ऐसा किया जाए, और वारिसों को भी चाहिए कि ऐसा ना करें और डॉक्टरों को भी चाहिए कि ऐसा ना करें। बहरहाल मौत का तो वक्त मुकर्रर है। हाँ, मौत का तो वक्त मुकर्रर है, उनको तो जाना ही जाना है। बस ये है कि ज़रा आराम के साथ उनकी ज़िंदगी गुजर जाए, तो इसके लिए कोई और भी दवा इस्तेमाल की जा सकती है। ये क्या ज़रूरी है कि बहुत ही महंगे खर्च में उनको डाल दिया जाए और फिर उस सआदत से भी महरूम हो जाएं जो सआदत ज़िंदगी की सबसे अजीम सआदत होती है। मैंने एक रूम अस्तगफिरुल्लाह ये 100 मरतबा पढ़ें, लेकिन जरूर पढ़िए अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम हाँ तो ऐसा पढ़ के तुरंत चले سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر के
अगर हम अपने नौजवान की फ़िक्र का जायज़ा लें तो हमें कतई तौर पर ऐसे नौजवान बहुत कम मिलते हैं जिन नौजवानों के दिल के अंदर कौम को उठाने का जज्बा हो या कौम की नुमाइंदगी का जज्बा हो। हमारी पहचान क्या है, हमारे जवानों की आइडेंटिटी क्या है, कहाँ जा रही हमारी नौजवान नस्ल, कभी हमने इसके बारे में गौर किया और कभी हमने ये जानने की कोशिश की कि हमारे वो असलाफ जिन्होंने नौजवानी में अपनी ज़िंदगी गुजारी, उनके तालीमी कारनामे, उनके अखलाकी कारनामे, उनके अंदर क़यादत की सलाहियत किस हद तक मौजूद थी और उन्होंने इस्लाम की नुमाइंदगी और मुल्क की नुमाइंदगी किस तरीक़े से अपनी जवानी के ज़रिए उन्होंने पेश फरमाई। शायद आज का जवान अपनी कदर व कीमत को नहीं जानता, शायद आज का जवान अपने मकाम को नहीं जानता, वो जानता ही नहीं कि उसके पास जो जवानी अल्लाह ने अता फरमाई है उस जवानी की कदर व कीमत क्या है, उस जवानी का मकाम क्या है और उस जवानी को उसे किस राह के अंदर खर्च करना चाहिए। मैं सिर्फ एक हदीस आपकी समाअतों के हवाले करता हूँ जिससे आप महसूस कर सकेंगे कि रोज़े अव्वल से रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिशन को लेकर और पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम के हसीन चेहरे को पेश करने के अंदर जिन लोगों ने कलीदी रोल प्ले किया है वो कौन लोग थे। तो आइए मैं हुजूर की एक हदीस आपकी समाअतों के हवाले करूं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम अलैहि शौक़ अपने अंदर पैदा न करे, कमाए तो हलाल। अब आइए मैं थोड़ा सा हलाल रोज़ी की तरफ आपको बताऊं, और ये पैगाम सिर्फ नौजवानों के लिए नहीं, हलाल रोज़ी से मुताल्लिक हर उस कारोबारी के लिए है जो तिजारत के अंदर अपनी किस्मत आजमाई कर रहा है। आइए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मैं आपकी समाअतों के हवाले करूं। अच्छा, यहाँ ये भी बता दूं कि बहुत सारी जमातें ऐसी भी हैं जो 4-4 महीने के लिए लेकर निकल जाती हैं, कारोबार छोड़ो, एजुकेशन छोड़ो। और मेरा मौला क्या फरमाता है, किस दिन के लिए फरमाता है? जुम्मा सय्यिदुल अय्याम, सय्यिदुल अय्याम। अल्लाह फरमाता है इज़ा क़ुदियतिस सलाह फंतशिरू फिल अर्द। निकाल दिया मस्जिद से बाहर अल्लाह ने कि जब तुम जुम्मा की नमाज अदा कर लो जमीन पर फैल जाओ, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, और अल्लाह का फजल तलाश करो, यानी रोजी तलाश करो। इस्लाम ये नहीं कहता कि आप मस्जिद में बैठकर जवानी के अंदर औरादों वज़ाइफ करें। इस्लाम ये चाहता है या तो इल्म हासिल करो, मेहनत तो मशक्कत करो, और इबादत की उम्र तो है ही, और हलाल रोजी कमाना ये कोई कम इबादत नहीं है। अल्लाह मस्जिद से निकाल रहा है। मुझे याद आ रहा है सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु का एक वाक़या। आप मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ ले गए, आपने एक जवान को देखा बैठा हुआ है, जिक्र व अज़कार कर रहा है। आपने उस नौजवान से पूछा तू कोई काम नहीं कर रहा है, क्यों इधर बैठा हुआ है? कहा बस अल्लाह अल्लाह कर रहा हूं। क्या कोई कारोबार या कोई कामकाज वगैरह नहीं है? तो जवान ने जवाब में कहा अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा है कि मुझे मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे उठाया और फरमाया तेरी ज़रूरत तेरी कमाई से पूरी हो जाती है बेटी, इनकम तेरी इतनी है कि जिससे तेरी ज़रूरत पूरी हो जाती है, लेकिन एक जवान का इस तरह से मस्जिद में बैठना मुनासिब नहीं। जा कमा और तेरी कमाई से दूसरों को फ़ायदा पहुंचा। ये भी एक काम है। आप कैपेबल हो, खानदान खाने की ताकत रखता है, लेकिन कोई जवान इल्म की तरफ, सोशल एक्टिविटीज की तरफ, दूसरों की मदद की तरफ, और इसी के साथ साथ दूसरों को फायदा पहुंचाने से गफलत का शिकार न हो। आइए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस समाअत फरमाएं।
ہم نے سمجھا ہے نماز ہی فرض ہے، ہم نے سمجھا ہے روزہ ہی فرض ہے، ہم نے سمجھا ہے حج ہی فرض ہے، ہم نے سمجھا ہے زکوٰۃ ہی فرض ہے۔ لیکن قربان جائیے رسول اعظم کے انتخاب پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حلال روزی حاصل کرنا فرض کے بعد ایک خاص فرض ہے۔ یہ فرض ہے حلال روزی حاصل کرنا۔ تو جب بھی کمانے کے لیے نکلو حلال روزی کمانے کے لیے نکلو، حرام کی طرف کبھی توجہ مت دینا۔ اور اب جو میں حدیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں رزق حلال سے متعلق، آپ اسے سماعت کریں گے تو کبھی بھی حرام کی طرف انشاءاللہ قدم نہیں بڑھائیں گے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مال و دولت حلال طریقے سے اس لیے کمائے، ریزن بھی بتایا حضور نے، کمانے کا ریزن بھی حضور نے بتایا، جو مال و دولت حلال طریقے سے اس لیے کمائے کہ بھیک مانگنے سے بچے، اور اس لیے کمائے کہ اپنے اہل و عیال کو خوش رکھے اور اپنے پڑوسی پر مہربانی کرے، وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہو۔ حلال کما رہا ہے تاکہ ہمارا بچہ بھیک مانگنے سے بچے اور پڑوسی کی بھی مدد کرے۔ تو مرنا تو برحق ہے، ملاقات تو اللہ سے ہوگی، لیکن قربان جائیے اس حلال کمانے والے کی عظمت پر کہ جب رب سے اس کی ملاقات ہوگی تو مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کیوں زبان سے گالی نکل رہی ہے؟ آج کیوں زبان سے بکواس ہو رہی ہے؟ آج کیوں زبان سے بیہودہ باتیں نکل رہی ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے حلق کے نیچے اترنے والا لقمہ حلال کا نہیں رہ گیا؟ لیکن حضور فرماتے ہیں اگر کوئی حلال کھاتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص 40 دن تک حلال کھانا کھائے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو منور فرما دیتا ہے، اور اس کے شوق کے اندر اپنی ان ذمہ داریوں کو ہمارا نوجوان فراموش کر چکا جو ایک نوجوان کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ ہمارا ملک جوانوں کا ملک ہے، اور ہمارے ملک کی آبادی کیا 65% اگر 65% دیکھا جائے تو ہمارے ملک کی آبادی جوانوں پر مشتمل ہے۔ لیکن ایک سوال میں اپنی قوم کے جوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ملک کی ترقی میں، قوم کی ترقی میں، ٹیکنالوجی کی ترقی میں، دنیا کے دوسرے معاملات کے اندر ترقی کے اندر ذرا خود کو تلاش کرو کہ ہم کہاں ہیں؟ کیا ہماری قوم کا نوجوان ترقی کی اس راہ پر گامزن ہے؟ کہیں ملک کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، کہیں قوم کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، کہیں اسلام کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے؟ تو اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آج نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کی اہمیت بتائی ہے۔ آپ جانتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک قول میں نے ایک ٹغرے پر پڑھا تھا،
جس میں لکھا ہوا تھا کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو ایٹم بم کی ضرورت نہیں، اس قوم کے نوجوانوں کو آوارہ بنا دو، وہ قوم خود بخود تباہ ہو جائے گی۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے نوجوان، میں سب کی بات نہیں کر رہا، بہت سارے نوجوان مسجدوں سے دور ہیں، علماء سے دور ہیں، دینی تعلیم سے دور ہیں، درسگاہوں سے دور ہیں، سوشل ایکٹیویٹی سے دور ہیں، خلق خدا کی خدمت سے دور ہیں، معاشی اعتبار سے پسماندگی کے شکار ہیں، اور بہت سارے تو ایسے نوجوان ہیں جو آج بھی اپنی ماں کو برتن منجواتے ہوئے وہ کام کرواتے ہیں اور خود بیٹھ کر کے سگریٹ پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں۔ میرے سرکار، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کبھی سربراہ تم پہ کروڑوں درود۔ سرکار ہماری بخشش کی دعا فرما دیجیے، ہماری نجات کی دعا فرما دیجیے، ہماری مغفرت کی دعا فرما دیجیے۔ آپ کی شان میں رب نے فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آپ کی شان میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم۔ ہمارا مشقت میں گرنا، مشقت میں پڑنا آپ پر گراں گزرتا ہے۔ سرکار آپ کتنے شفیق ہیں، کتنے عظیم ہیں، کتنے رحمت للعالمین ہیں، آپ کتنے عظیم ہیں میرے سرکار۔ امتی کے پیر میں کانٹا بھی چھپ جائے تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں۔ میرے سرکار ہم جانتے ہیں ہمارے اعمال اچھے نہیں، ہماری زندگی اچھی نہیں۔ میرے پیر و مرشد سیدی سرکار مفتی اعظم ہند نے آپ ہی کی شان رحمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو چاہتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ سرکار ہمارے اعمال کا بدلہ جہنم ہی تھا، لیکن آپ رحمت للعالمین ہیں۔ آپ نے فرمایا میں کمر بند پکڑ کے کھینچ لیتا ہوں۔ میرے سرکار آپ کو اپنی امت کی اتنی فکر ہے۔ آج کا مسلمان رات گناہوں میں گزارتا ہے اور آپ پوری پوری رات ہماری بخشش کی دعاؤں میں گزارتے رہے۔ میرے سرکار کرم کی نظر فرما دیں، رحمت بھری نظر فرما دیں۔ آقا جہاں کہیں بھی آپ کی امتی پریشانی میں گرفتار ہے، سب پر چادر رحمت ڈال دیں، سب کی دستگیری فرمائیں، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں پر کرم کی نظر فرما دیں۔ ان کی نگاہیں آپ کی رحمت پر ٹکی ہوئی ہیں، سرکار کرم کی نظر فرما دیں، رحمت بری نظر فرما دیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثے کے بعد اب رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں۔ بہت ساری مساجد کے ٹرسٹی آج یہاں پر سنی اجتماع میں تشریف لائے ہیں، لیکن ان سے بہت تحریک سنی دعوت اسلامی کے کام کی اجازت اور آئندہ سال کی اجتماع میں ہمارے قافلے انتظام ہے تو ہمارے قافلے کو رکنے کے لیے موقع بھی اور جگہ بھی عنایت فرمائیں۔ تعاون علی البر والتقویٰ پر عمل کر کے اللہ کے فضل۔ السلام علیکم۔
पढ़ते पढ़ते करिए, इंशाल्लाह इससे सवाब भी मिलेगा और अदब भी बरकरार रहेगा इंशाल्लाह ताला।